Keja nunga meluta dama, saga ajak nun sar sedamba asr mebishiba, asr dengan saga hilang mebishiba sengem nemada dakja, asr sengem sinap kupai tanga takpa ajak adan dengar, ajak ki Krista isu belum nelung asr tepi lemba nika alansen, sengem muajanga ajak muajanga. Karena iba online juga sebut dong agensi, nano dan kuina kan kita punya brandar, ajak relationship kisikar. Asunok ajak iba terkenal akan bacanga, kemudian awal sulit, saya sama ada di lain juga. Tahun ini kita bersisa ini tahun jadi ajak mau sebelum jadi bahasa kemudian Malaysia, Mr. Ludi Renang, saya sudah senang. Let me pray. Heavenly Father, you are the firm foundation for everything with you, and we thank you for all the things that you have done in our lives. We thank you because you have counted us worthy among the living souls. We thank you because you have blessed and enabled us this beautiful moment to come together as one, to learn and to grow in you. Father Lord, may your mighty wonders be revealed through the people you have chosen to stand here today, and bless every individual attending this particular service from different platforms. And we believe that your presence among us will make us a huge impact in our lives and bear fruits for our tomorrow. But we commit all these things in your hands. In Jesus' name we pray. Amen. Ni tahu nama senuk nazam balai rom tak putar mo. Ni asenuk penjengan mo yang azamar. Saka asenuk share gamang tashi ai terundir, baik dam mobil tangar tashi mai terdam mo menong yar terdim. Asunok nisung siya baik yung berbelajar asal dan jumpa daksa indang film zula. Kerja yung Kristaya baik nang mobilam. Saka zlo alibama shiri na atala panuki atala ba kedak kau. Kerja yung ajamalu dalam ajala asal lai shibai ajang shiba ajama asunok. Deyam la apa asusi kerja aki nang zlo yuzu idam dia asunok nang sayu zlo asusi liasa. Tang marak sebab dalam zlo asal ajang shiba zongram nenok hadik hadam Krista isu. Mulungba nung tabulungka asal nanok ng abajangba. Anong di nanok ajak kadam yung ubang kasar, asar diuba Yesu Krista tebu asar tsengram sinzo sidaksha. Anong di kuda Kristaya nanok akiza yamaji nanokya tsengram sinzo wongshi adama katika akizka. Tebu di dam nam akazba danang sepadam akang dakza asushi tsengram uji shiba nung Demajuk tok padam tangi Kristajik clear ka akamda asar bayim nibila masushi benangar demi sengram dan asangza asushi Kristajik clear ka akamda ni ashir zulu alibama anungji ni benangar dan ronggong ne dan asangza asar ne dan kandadi anu bayashir benangar dan bapor dan beladapang asar anu benangar dan ajaki Kiuba tanang sama, asar ni sumaja ki ba tanang tushi dakja. Asar anu Isaiah ashir benamar dan malam yemsu asal besar isi ter anu ni lungsang ka adopsu. Balak benamar demi imlaza. Dan Allah temesi ainung teimla aki musia asungga sushi teimla cermi tangang palung tabela asar tesenat ajak ni ajak aki nung sungakja. Ke tiang dudam Nenok pesa sa jumpa asar kemen ajak lagi sengali ba asar kadi kajung sidap lagu dani pesa sa nenok menang amar kerja asar ganam agazubat sengram dauji yari nenok lan pilam detak seza asushi ni desengkar nanggo kangata selita logo pendangar demi telawa di tanah Malaysia di masjid jahat sengram tunggang dakizuk kecukang dak seza asushi Sengramer usang dacung kujir ka ama pendangar dengan tangi Krista isu tanzakar ka akamzut sengrami tauji akatsu. Aji asunong sengram asushi ka maba inang ulu zuba Krista isu nong ni kulikar. Keji yung u asar maba agi damai asar deseng mangsa ainong tanla damashi ainaki pendangar dengan tashi angarak zuzu Krista ini aja keji ya ibadah kalama ni tas ita tanga kaja macam bile anong ji ni Yerusalem damakat nungi tanzaka ilorika dashini Krista usang dajung di tala dashi asar saya niya nung saya usung yuko tangar inya pa kasung dak manong bayang
lokse asushi bungsa Krista indang mangashi idakji usang dajung sayu singi zi kena kidong liasa. Saka zulwa aliba ama shenuk tangi ba usang maru pan ki amos. Asar shenuk ki mangashi pan ki angalit. Rum nenuk tangi maru katsasa ay pendang ni tiap hendak zila kuliji aji liasa. Tang cukui dong dinam dong ke maba ni kukut ba tashi renan dadadok nong asar kem ai kan tangi aru seyungya atanji ni spend 5 jagi udah berapa ni aji agi audang udah sedang ze imdar asar nenuk dan kan mungar kelen nenuk kiara janga aja gi audze da imdar saga tang bu temesi potensi asushi ni Yerusalem yawar Gaji yung Macedonia asar akaya rukudmi Yerusalem nung alibat na meshi bordam rongrong senza pada masuk shikan la saraya yang zujungar dalam din. Hau panuki aji inyak sebelah shisha liasa asar tang si panuki hitam senza pada biari zi senza zer kemalir. Gaji yung Yuda nungar demi baitan la demuaza damaki pendangar dam din demsa dapo. Aji aslong pendangar demia bai adi demuaza ki Yuda nungar demi tenzo sedim. Anong jikudang ni iba nandir asar iba desadu datpa jipan jung junga pendanga akazar kelen ni spendi mai awang ni nenuk sendangze asar kudang ni nenuk rangi arujir Krista damuaze dapen saba aki aruzuda ni bedet atianu dam ni nenuk tang asang kiuba Yesus Krista damiyum ajanga kelen kelemi niya sushi tunandang man ni sar sedam jangda mabishir asar iba di adanga Yehuda nung aliba mamamba poram tek kanung ini kumsukse asar Yerusalem nung gatazukba di tamashi poram madam takizuk zasasa anung yi jungami mulung basra ni nanuk tangi belashisya arwa nanuk sungsuk takzuze asar tesenam zuba jungam nanuk ajak tendiang amen jungami da zungar asar dangshi ajak majak
miyam salam abener nung ajak mazengi liaga ane dekelem no atense mabang abetsidet no nung ajak tang kanganang belaba ibaji kamsa deber asir tsengarmin nung ajak muatsitse manni asunuki tsengarmudani miyapa tangazakpa kar akitsa sushi merangner tane asunukten shimdekpa unakchi listen angang ibalakchi ajumdakar tsengar mulungi asunuki tangazakpa kar akitsa sushi merangdi tamasani asunuktang question anda sengangner mazengbuba question je tane asunuk yangi sindapa lirmiya kui kadi asunuki ken angazı jangar misalnya ken anganer Nia mangar asunuk yangi sindapa alirdam timba kade misalnya acaki ken angazia kanam jangar acaki wo ken medin deter saka ken angazia wo asunuk acaki jangar ano tanaba question je Sirabangla asuno yangi sindapa alirdam kui kade asunuki tsengar ula angar misalnya tsengar ula anganer tani asunuk tang asengdang listening to the voice of God. Misalnya listening what He is speaking to you. Ibaji naya angashi as mangashi. Misalnya naya anganer as manganer. Tani asunokten asengbangan. Asunok ajak adma ken angan sebaya bo melar saka tsengar ula angan sebaya bo sak saka asunoki aibin pinumer. Misalnya tsengar mi asunokten cimbir sirno. Asunuki mangasir, misalnya aiban asunuki manganay ibaji filmer. Itangchi asunok aiban tim atamer. Itangchi aiban asunok hanalanwa alishinwa tim atamer ta asunuki ibaji amadir. Zengar mibo asunok dan jempiner saka aiban asunuki walka. Aten danga yang lupa amai iba kaje gitung danga ayuba jagi. 이든지 그치 나사랑라 아소록 다시 듣는 아스자고 미사랑라 아소록이 필름 받음 미사랑라 아소록이 알리마다 랑무불당 리느당 정얼미 아소록던 그치 준비어 미사랑라 정얼미 아소록던 그치 준비너 이바지 아소록이 망ар 누누키니 땅 준비봐야 앙아시라서 망아시 누누키 뚜누가 앙아락스너 ni lai shiba tu kung hazang de asir iba lai shiba ya tunuk ka ang anak suner Yuhan ta puter tu kung ter English mo zong de John chapter 10 verse 10 nung yamaya sure the thief comes only to steal and kill and destroy but I have come that they may have life and have it to the full ta yang ji shaler Yang shibaji thief tasibaji muching misalnya temenan indang yang cembir balir temenan ni asuno sengram ulaji mangashi atsitsa ma tasa palala yimya palala ibaji atumar asir idum jagi asuno sengram tungi atsung zaka anir autsibaji ibaji berangar temenan ni asuno nam dai tangan paka akatsibaji Sengram ula angashi zad maji nisong tishim de kardang. Idum jagi dam sengram ula ji angashi de aku ver tata menanjagi asunok nam film tak sener. Tadi shi zagi pasirama misalnya arukunung full time physical kadidam misalnya shiner mangdamer tanla sebut aku terdemidam misalnya sengram ula angashi zad maji theological degree benalir demidam sengram ula ji angashi zakukta temenani asunok nam film tak sener. Keciwa dasarnya as long as you and I are not convinced that you can hear the voice from God for ourselves. Asunok inang tamangji handicap kemadukse. Asunok inang tamangji rajang kemadukse. Asunok mapangacak no nisungkar atang dispenser nisungkar itang asunok ng spoon feeds sengerang u acanga asunok misidak sezadma asunoki atalitse saka ibaji mujing tas atangir mujingnya kinabaji ibaji lir saka sengermia
ki pa ula anga shikat siner da niya sunok ta ashir. Asunok sungram ula mangara mangla asunok ta kamdam asushi lendong tulu lir. Talisa hanul kutunong palaka asunok lanurdam sungram ula mangara mangla temenan ni asunok membentuk tidak masyilin ni asunok anyirautse. Asunok membentuk tidak temenan no asunga dokor alitse dan ni asunok tak shiner na. Lai shiba mga tungdibang lai shiba ka shialir yang ji tatembang anukunong yakaya atalok se da shialir ni asungar usang gajong mati kaganongi mati ta kumitsir bizi tu kumitsir bizi no kecil sir tiaz kristadam asur tiaz ainghardam atutse asur kupra tishim ditpa pura mashilani anitse asushi temai sedam asur tesumang saya dinya tulu alitse ta yang jelai shibanong je shiaor ipa lai shibanong tatem anugunung ya ataluk zabuti ta shialibaji atangji kana asin tendak no ibaji ataluk tar asunuk ibaji mudar asunuki ibaji medettar talisa asunuki social media balala social media platform balala no usang ai kana asunuki anakushia angur anakushia asunuki medettar asir angashir tanan tendak balaka asunuk iba pandemic mabangya online nga asunuk maba acak inyak pa mabang asunuk internet je reprang sa gamer asunuk phone je anuku piyuma reprang sa gamer yang alang mabang je asunuki alima asinima nunang mas saka alima talang nunga atanok pada asunuki ai kadang angor ano talisa thangya bo asunuk online sindip akira sunji tubar ne balaka online sindip arukudam balala kiba misalnya Amerika lima no taka lima balala no sermon balala jumbi bal ai kadang asunuki yamalaji angor yang isya liba kaji tanda dekam tangsi kaji asunuk lanur de masushi tiaz desayurdam tiaz ainghardam ai kadang sabudi dasya liba atangji no asunuk ibaji ataluktar asunuki amaliba fonoji idam acakji asunuki mudar serangla nai social media no amuba acakji shidaka da shidetsa misalnya social media no amuba acakji taya da shidetsa mishidetsa niya mishidetsa naya mishidetsa acakji bo shidaka mas asar acakji bo taya mas saka asunuki uba usangji shidak uba usangji tai uba usangji asunuk asushi tajang zutzilir uba ya asunuk nan tim dem benar rutsir misalnya temenan mangi anir idamji asunuk miyumjir nangi bo asunuki bentang betzimako saka ipa tiaz asur shita bentang betzibaji sengermi yariba ajamadang bentang betzako anongji asunuk senger ula angaz kaya kanganang tungdibang dani asunuk tangshiner listen ibaji kanganang listening to the voice of God ibaji kanganang tungdibang tanda asunuk lanurdang balaka asunuk lanurdak aliba sunuk tajong runung kaji asunuk curiosity iba ya asunuk ta kanganang lir asunuk imbetet neba reprangdang neba tendang neba iba ya asunuk ta kanganang lir asur idam ji inyak tang aiban asunuki langakar mushir langakar reprangshir misalnya angashir idam ji asunuki ya bukijiba atalukar ya kijiba ya mayasir tadi shizagi media balala news balala no asunuki amashir serangla alima nung kijiba idam ya atalukar ya misalnya ne takamwa individual takamungja kijiba kelak ya malatim dunia jur misalnya usagi bunung kijiba iba tiaya jur da asunuki aiban idam ji shisa langar film langar asir idam inam answers ji asunuki aiban mangor sidi niya aiban ibaji manguba niya ajakshu nirtsira buriya sungan mishidit sisa nirnir niya nunukji nunukurat nunuktim dimja ajakku nunuki area mishidit zako answer ajakchibu makatsirit zako sakat sengermibu ibaji akatsirit sida niya asunok tangshiner sengermi nirun jumbiba angashidza sushi lemang kalir ibaji nangdang niya asunok dan jumbiner asir ibaji keji lai shiba aznaga titirang jumbir amay ngaji iba kuya saka kuidan jumbir paidan ji asunok adama reminder here saka kuidan jumbir paidan ji asunok minyak teter iba ji asunok sangar ulang mga share sangar minudun
chimpiner ibaji mangashir. Reading the Word of God and listening to what He wants to tell you through it. Ibaji kanganang tong dibangir. Lai shibayana asuno kemeri jang asir nuklang bumushi akia zuluba lir na shirna. Asir yangi aliba udumya tasmas saka takam aliba udum lir asuno kachigi medalina. That is why we call it living words of God. Sengarmi asuno minjir ya yangur udang alimanu ya udang tutsidi dasar tutsir mas saka asuno takamnya minjir takam gaji sustain zali taksin bagi iba takambu iba lai shiba ya asuno kunam sengarmi tutsiba yutsiba lir asuno ki iba ji amanati. So how do you listen to the voice of God? Through reading the Word of God. Lamang nalir. Very simple ways. The position of your spirit and heart. Ibaji mazungguba. Tana gubaji your physical position. Ibaji there. Mazungguba nirinang tanila sertumulungjang position baji. Aji kichi budasizil. Asabangla feel with expectation, a heart eager to hear. Ibaji kamarang tungdiba. Ni mazunga shubu mujingi makin ibaji na. Nai Sungermi nang chumbiba ang ashin expect asbaje ibaji mujini makiner. Ni sungkar idang na spoon feed sedakja. Ni sungkar ajangadang sungermuakin na mesedakja. Tasis ibaji dang mujini ibaji dang nanungi akiner ninungi akiner. But when you have a heart eager to hear and expect God to speak to you, then you will start listening. W. Dozer, Paya theologian career, Paya assure the person that does not expect to hear God won't assure. Because every single time God speaks, they will just discount it as their own idea. Assure. Assure baji kanang shirak tapilumer. Nuna expectation je. Zermi kedan jimbi zaja, asirni zerm ula ashi zaja, dasiba expectation jimbi lira mangla, lai uja ki zermi kedan jimbi dangje. Ashina coincidence kadang arje, ataruk zaliba kadang ataruk berbadang sirnuwa wajida aiba nasuniki, naipi lemba kadang nayaji tembangayut seze. That is why expectation is very important, and that's the first step. Tenang sangan mitzur tinya tukung cer asin nungji asunuki kudang rebrang nang dir tenang sangan zulur yang mai shaler ni ya amangar ni akam lir limano kibuba o ni akam lir limano kibuba achungba angutsi tayang je shia amar. I expect that I'm gonna see God iba alimanu ya ni tsurum angutsa dan ni expect aserja tayang ya shia. I expect that I'm gonna hear from God. Expectation is very important. Expectation is very important. Commitment. Devote time to hear God speak to you. Ibaji kanang tong di bangir. Taji shizagi na madumur kana na sinsa asumarasa. Iba mabangji na madumur na najagi mabang kanang kalamini na bula o chumbi na zakongbo. Idangji naya paya shibaji kja mangazi. Paya nadang petitioner ibaji mangazi dasaz. Anongji kadi gada na kji chimbir ibaji mangazi tapidang ibaji kamadokzi. Anongji Zermi nang petitioner iba ula angazi ba adamaji nama makdaktka ibaji silent time asar solitude time ibaji kangadang tumibang lir kashira. Reading the Word of God and letting God speak to you ibaji kangadang tumibang mabangka akizut sebaji ba tumibang lir. Nang tumulungjang position je asar nang physical position anabung ngaji ibaji kangadang tumibang lir ibaji shira. Lai shibano kangadang tadishit sebajongga iba asal physical position napaya kashialir. Asar ibaji habakuk kagat kashialir. Habakuk kagat punya anchor habakuk ke yangi tama chur demi nepur mata tashim am
bai zurang dang dang mo kanong dia sunugi budang zendang dear. Why God? Keciba nai ipaya usuli mano ataruk takcer. Asir idem ya ataruk nai wa keciba nai kejama bangin yakar. Keciba nai kejagelang zeba marutzer. Bai zurang dang mo pishiba inanji amor. Asir ipa sunugaji kurang tapo ananong dia sunugi berang dear. Tapo anna tukung kanong dia masya dear. Ni keming sabang manulung takce, asur ke sasa mit sanung alitze, asur pai kedeng kecil cumbi dir, asur ni tulung paci wano pai kecil langze dir, ni reprahata zingayang jik siamor. Ipaci asur inang physical position inang hapakoke tati shi sekarabat sebarmayang Kesasa mit saja di atuze asal zurmi kedeng kecil cumbi dia zurmi kedeng kecil telang zeba akat sedir ni ibaji angada zeta shiba yang ini asumuki amor parok mabang mengia yimdi anasan nong teti parnoki watchtower tanang yang loyu nasir asal ibanongji sepai ni bersama watchman ni yang jitu lagi par yimdi debrang zalma asal anak zalma yang jisa tua lidasir asal parok mabangji secure parok amaki arabla idem jikta usang akhir bulan yang menjadi debranger usang akan zalma ibaji inyapa asal ibaji asbadir yang je siapa anoji hapaku kia asbaji I'm gonna position myself from any distractions yang share alima nunji alima dakji alakaji aku dalam baca kabar nunji tur yang jibo pagi senang aliba yang jibo pagi senang dia alima distractions dan balala alima ulat balala alima usang desang balala ji mangaira idem ji sengjung ma alida cakakano pai sengang ula anga akan serta yang isyari bakamu asar tukung ananunji asuni di kudang ramah dia idang ciki bubai kerang langsa shi isyari kudang ipa sengjung ma bangka jipai akizga sengang ula anga sushi pai dunia serta adalia se itang ji sengangi padang langsa rasa asuni yang ini asal physical position ibaji kanam tungti bangdena anak punong na yung mabangka atak tidak mabang sengjung mabangka morning wasa zalo bisa noon time bisa night time kuba mabang sedir saka mabang tatak saka agizika iba mabang jibo na alima tabilang zidam bisa mga nanagdali ba usang desangdam idam ajak chicken tukcer idam ajak chicken amma adupur idam ajak chicken mangai tukcer sengram dan nai mabang akia sengram ini dan kecil cumbinger sengram ini dan kecil shiner ibaji nai angazim ramzeba ni angazim ramzeba ibaji kadang tungdi bangdir tali satang ya ko asu online classes akhir misalnya online nang maba ai kadang iya kan idang ji asu kadang belember physically mentally asu kadang belemba maba anu ji asu ki ai ben excuse akan sesabo ni mabang makan sedet aja misalnya ni ibang mabang ji makidet ni aji mabang ji melem sadet da asu ki ashi zabo sakam mabang ji minute terlang asanja minute terbumuda asanja upiga sedir saka sengjung mabangka akideter ipa mabang mengiapo ni sengermi kedeng kecil cembiner sengermi kedeng kecil shiner asal ni sengertang habakop amaji senger naik telang sebab wajah kena ni menit nerja ni aman nerja lapaya shiba amaji ni sengertang telang sebab karbusa asam dangze asal sengermi kedeng item lidang telang sebab akut sisi dan amanga iba mabangji akideter mula ipa nungji nadma kanang tacang se ibaji asal time adjustment baji dang sedeterbo idam ajak je asunki inya kutse saka it takes effort it takes commitment banya sumutang shinan tangya asal lanurdam rungdungi parok nisong mitser tukuda shi kadang filmi anda kusyalize dar ni parok takang temasu shi kanang tular and I really appreciate their commitment to read it every day anu tu shi asong sirte melama zawya
nisungsya mama palalalir tipilamzi palalalir saka mabang palalano saka anukusya laiji panuki mentidamina azmar azurni amangar ipa lai azumba nungji paruk tajangzi aikana mudar azur ipa lai azumba ji achanga Semermi paruk takam dan paruk mulung jangdong semermi cimbidar rasibaji ni amangar Anungci asunok semermu ula amal zalma semermu asum zibaya kangarang tungdi banglir ni asunok tangshinan tatemno lai raznger asar iba lai uya amus kaga tungilir tunuk kanang anak senger ni iba semermu ya kanang tungdi banglir amus ta buti tukung ter kanungi ter asim da shinong ya maisyanir ajiang linapno ayaw waraka Cimakaba mesra seagi ceraba waraka masu saka semermu mga shiba waraka ni yukse anu budem arudar da kibubat semermi asyir asir parok siyim nungi siyim dashi asir anu nagtip nungi uda anu duklan dashi namzizi semermu bushitse parok uli aruli da asimdakse saka aji mangutse Ipa anu puno tupur da chong ayir asar asamur titsiraba aki lula da tsanamang jishade tumiyuk nanur ainkar amuse shina yutsibaya atangjino ipa ya asunok tunda ataluktar asar asunoki ipa jikamana chakchara asunoki meditalir tanda asunok aliba udono asunok lanur muno Sengermu menganaba, sengermu mezunaba, sengermu makashinaba wara ki asun kanang tema teber. Yang ada ting sama bang kalong asunok takam kudar nenze, asunok tanala jenjang kudar nenze dan ni asunok takasendang ner. Ne lanuwa mama, ne takam jinai kamzakali nerabang lah. Asur na temenan mani shidak senrabang lah, temenan ne takam jin ukur menidak senrabang lah. Asunok ajak ye semermu azumba nungshina maki zemram dira nishina asir semermu ji azumba nang masa saba ipa azumba ajamaji semermi nidam jumbi dakja semermi nidam kaji shiner semermi na kuda aniner nidam kuda kaitan sakat siner idam ji nai anga danga inyak tetrabang la na sushi tajang zikji nila nuwa mabang kela nuwa mabang iba ji asizita ni amangar Anungji asunok sengermu angatse sengermu ula angatse kamana tungdi banglir listen to the voice of God nila nuwa asda kela nuwa asda ibaji angat jabang la taru zalma na chinjang da jumyang nuwaji tangma bangya asizir Anungji iba sengermu ajamani asunok iba tayong zakbaji abatsiner nai sengermu ula angatse sushi ibaji nai mulung data Nai changrang, nai expect sa asir ninang spiritual, ninang tumulungjang position jinang masasara, ninang physical position. Iba jin nai yang muda jabang la sangrami nadin majumbi manitsi. Tanda iba sangram wajang ha, asunok ajak man ninang wajang. Yes, sudah sars nanti. Tapi syobat sangram, unuki nadang sars macam sepama. Senduk ajak takut mo, tumbuhan senong tumang seba sushi nadang belar. Silang balala akiba ajanga nedanang kuliah sergam takam siya na yung ajang tani sa uzlin niya ajanga kubat sa mga mutulo dumilin sa libugo uba iba uyaki unuklen anya asir unuk takam ng tumalin siya atuk takjang rasar stemer ano nga liba mabang asir unuk takam isudhan ng takjang atuk jasar stemer uba ya ajang na kudang malungar na yung malungang malang sa men